पारिवारिक विवाद के कारण रविवार सुबह यह अचानक आग में तब्दील हो गया। ऐसे ही एक घटना साबरुम थाने के तहत साबरुम के बीकेपल्ली ग्राम पंचायत के हरिनारायणपुर क्षेत्र में हुई। दो व्यक्ति नारायण दास और मानिक दास गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के विवरण के अनुसार दोनों परिवारों की दो नाबालिग किशोरी की साइकिल दुर्घटना की घटना के साथ कल दोपहर को पूरा लंका कांड शुरू हुआ। दोनों पड़ोसियों के बीच विवाद दोपहर में देर से होने के बावजूद बंद नहीं हुआ। सुबह से ही पूरा इलाका रण क्षेत्र में बदल गया। घायल नारायण दास के अनुसार जब वे एसडीपीओ कार्यालय में अपनी नाइट गार्ड की ड्यूटी पूरे करने के बाद घर में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि उनके घर के बाहर के सभी डिब्बे काट गए। लकड़ी के टुकड़े के साथ सिर, नतीजतन वो गंभीर रूप से घायल हो गया। दूसरी ओर नेपाल दास के बयान, जो नारायण दास जो कि एसडीपीओ कार्यालय में काम करते हैं, उन्होंने रात में साबरुम के हरिना से अपने दामाद के लिए खबर लाई और नेपाल दास और उसके पिता मानिक दास के परिवार पर सुनियोजित तरीके से हमला किया। घटना में मानिक दास गंभीर रूप से घायल हो गए। उल्लेखनीय है कि घटना को निपटाने के लिए जाते समय स्थानीय भाजपा पार्टी का एक सदस्य समीर सिंह भी घायल हो गया था। हरिना से आए नारायण दास के दामाद संजीत राय ने कहा कि जब वे अपने ससुर को घटनास्थल से छुड़ाने गए थे तब किसी ने आकर उनके बाइक को आग लगा दी, जिससे उनके बाइक पूरी तरह से जल गया। दो आध्यात्मिक परिवारों के बीच ऐसे जघन्य घटनाओं को लेकर पूरे इलाके में दहशत और हंगामा फैल गया है। इसके अलावा हीरा राज्य में कानून और व्यवस्था के प्रति वफादारी पर सवाल उठाया जा रहा है। হয়তো নাতি একটা লই ঝগড়া হয়েছিল আর সাইকেল লই একটু ধাক্কা ধাক্কি হয়েছে আর কবে কালকে হয়েছিল আর এর মধ্যে ডাক দিয়েছে সকালে গিয়েছে আমার কাকা নারায়ণ দাস ইয়া এসডিপুর কোয়ার্টার থেকে যাইয়া হরিণার থেকে তার জামাই আরো কিছু ৬-৭ জন লোক লইয়া যায় দাদি কোপ দিছে আর বাবারে ডাক দিছে আর কথাটি এরপরে যখন আমার ভাই যখন খোকন ছোট ভাই যখন ডাক দিতে গেছে এরপরে তারাও দিছে পারে। এরপর আমার হিসত ভাই আছে, হিসত ভাই যেন ডাক দিয়ে তারে যাই কিছু আর তারাই লোক লই যায় তারাও দিছে মার। কালকে আমারও নাতি সেতার বউ নাতি আমার নাতি একটা ছোট এতেরে সাইকেল দি বুঝনি বাবু এ হাতের কন্যা টন্যা এখানে উঠা লাইছে কে এ নারায়ণ দাসের নাতি তানে বাড়ি গো এক লোকে বাড়ি উঠে আমরা তো উঠা লাইছে আর তো বই আর উঠতে কথা কি রে এতেরে এরকম করে উঠা লাইছে তো অস্বীকার না করিনো ওলার নাতি রক্ত হর এটা বাইটা ভাই তার সুন্দরভাবে ডাক দিয়েছি কিরে এতটা দিন এরকম করে তুই যে সাইকেল দিয়ে ডলিয়া লাইছ ছাঁচে হাতের মাও বাইট নাই বাপও বাইট নাই কেউ বাইট নাই কোলাগা মরে যাইলে গই পিছু আবার ছোট ছোট নাতি হতি আছে যে সেগুলো কথা ঠামি এতের গার উপরে সাইকেল উঠে দিছে তো এবার এগিন কইছি আর এই ঝগড়া আরম্ভ হয়েছে যে কালকে রাত্রে উঠরে বাবু এই ঝগড়া আজকে কি হয়েছে হ্যাঁ আজকে কি হয়েছে আজকে হেতারা ফোন করি জামাইরে আনছে জিয়েরে আনছে আনি আনছে এই হরিণাতাই কেউ আছে হরিণা কেউ আছে কাডলসরি এবিডিরে আনি এবার আমরা বুড়াই মুসের তাই দুধ দোয়াই আইতো লাগে আর বুড়ারে ফট করে দড়ি জ্বালাইছে দড়ি ভারী দিয়ে জ্বালাইছে কি দি ভারী দিছে কি দি দাদি আবার ইয়া কেন খন্তালই বাইর হয়েছি নারায়ণ দাসে খন্তালই বাইর হয়েছি হেরারে লাড়ি আছে তুমি কইছো আইকো হেরারে লাড়ি আছে হেতার গো মাইয়া আইকো মা কিয়া কইছো আরে বাবুরে দুইবারে দিয়া লাইছে তার গো মাইয়া রাস্তায় গাড়া আরো দুইবারে দিয়া লাইছে আইকো মা আইনে ঘুরি ঘুরি গেছে আইকো মা খাইছে আর কি লাগিছে আর কি চলে কান্দিয়ে এবার কান্দিয়ে আসি এবার হেতারা বেগুন বাড়েছে আমার ভোলারও বাড়িছে মিছা কথা বললাম আমার ভোলাও বাড়িছে হেতে নারায়ণ দাস অফিসে তাই যাই খন্তালই বাড়িছে সে কি করে কোনে নারায়ণ দাসে চাকরি করে এই ডুর বাবা চাকরি করে বাবা তো মুখে তো এখন আপনি কি চান বিচার চাই আমার স্বামীর বিচার চাই আমি আমার স্বামী বুড়া অবস্থায় থানাতে ঠিক মতো বাচ্চা তো না খাই তুলে বাচ্চা বুড়ো মানুষ বেগুনে সবার বড় আমিও সবার বড় আর হাট ভাঙিয়ে লাগে কি করুন কি করি শোনো আর কি খাবারও